आप सबको पता है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। बॉर्डर लाइन पे भी सूरत हाल आपके सामने है और कुछ जो हमारे कबायली एरिया में जो सूरत हाल है अमन व अमान के लिहाज से वो सब कुछ आपके सामने है। इस पे फ्लोर पे पिछले 2 महीने से बहस हुई और बहस के बाद हम इस नतीजे पे आए और स्पीकर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, सिक्योरिटी कमेटी, जो कि 37 रुकनी कमेटी थी। उसमें जो उस कमेटी को बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, वो हेड कर रहे हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर साहब उसके मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर उसके मेंबर है और जितनी भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर पार्लिमानी पार्टियां हैं, उसके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं सब उनके मेंबर्स हैं। उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी अपना इनपुट दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पिछली दूसरी मीटिंग में शिरकत की, उन्होंने भी अपनी इनपुट इसमें दी। सीटीडी के लोग, आईजी साहब, सब लोग इसमें अपने इनपुट दे रहे हैं। हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी इनवाइट किया कि वो भी इस कमेटी के सामने आए, कमेटी में पेश हों और अपनी इनपुट दें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जिरगे के लिए इस सूबे के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉल्स की और बाकायदा तौर पे इनवाइट किया ताकि जब ये जिरगा 12 तारीख़ को मुनक्कद हो तो उनकी इनपुट भी इसमें आए और इसके मुताबिक TOR सेट हो। ये जिरगा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बड़ी सीरियस है इस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़्यादा एहसास है इस चीज़ का, वो ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से। इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ी अमन जिरगा होगा जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर हमारे जो कबायली अमायदीन हैं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे ये हालात से गुज़र रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है और उनको भी हम लूप में लेंगे और उनकी जो तजवीज़ होगी वो भी इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात होगी और जब ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएगी तो सीएम साहब को ये कमेटी हैंड ओवर कर देगी और सीएम साहब ये स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में और TORs के बारे में बात करेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद, यहाँ पे ब्रीफिंग ये मकसद था कि इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे की सबसे बड़ा अमन जिरगा होने जा रहा है। जो ये शो कर रहा है, ये जो प्रिटेंड कर रहा है कि सूबाई हुकूमत इस सूबे में जो दहशत गर्दी है, इस सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके बारे में इंतहाई संजीदा है। बताइए कि अमन खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, लेकिन साथ ही साथ जो 27 अमेंडमेंट लेके आ रहे उसमें NFC शेयर जो वो कम करने की बात चल रही है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 14 नवंबर तक आईनी तरमीम हो भी जाएगी। PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरीके से रेजिस्ट करेगी और इस आईनी तरमीम के खिलाफ क्या? पहली बात यह है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 अमेंडमेंट की। एक कागज़ लें, जो लिखना है, जैसे लिखना है लिख दें और यहाँ पे बादशाहत कायम कर दें। सिंपल सी बात है। क्या रोज़ रोज़ ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फिल्म चली वो फिल्म दोबारा रिप्ले करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फिल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज़ ले आएँ, उस कागज़ पे जो लिखना है, जैसे लिखना है लिख दें और इस मुल्क का कानून वो बना दें। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल आप आर्मी चीफ साहब से करें, फील्ड मार्शल साहब से करें कि इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया उस जरगे में, पहली बात। और आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए डे 1 से इमरान खान साहब 2007 से वो फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते थे। क्वेश्चन उन्होंने किया है तो मैं उनकी देखूंगा ना। और मैं इनका जो सवाल था ऑपरेशन के हवाले से, फ्रॉम डे 1 इमरान खान साहब जो है 2007 से लेके आज तक उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हो रहा था, तब वो ये कह रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों पे फ़ौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री
کہ جتنے بھی آپریشن ہے تحریک انصاف اس کے خلاف ہے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں, اس لیے یہ ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, یہاں سے ہم ان پٹ لیں گے, TOR سیٹ کریں گے اور سٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھیں گے. ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کی نہ اجازت دیں گے, نہ ہم اس کے حق میں ہیں. شفیع صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر جو صوبائی ممبران ہیں, PAs ہیں, وزراء ہیں, ان کا اسلام آباد آنا جانا کافی زیادہ ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ ان پر کچھ پابندی کے امکانات ہیں اسلام آباد آنے جانے میں. اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا کیپٹل ہے. ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے. ہم اسلام آباد بھی جائیں گے, ہم لاہور بھی جائیں گے, ہم کوئٹہ بھی جائیں گے. سارا پاکستان جو ہے وہ جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے پاکستان کا حصہ. 12,000 کنال کی پوسٹ کاشت کی جاتی ہے پیرا میں. لگا کہ براہ راست اس سے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ٹیررزم کے لیے یہ سب سے بڑی وہ ہے یہ کہاں پہ کاشت کی جاتی آپ اس پیار نہیں کہا تھا. آپ کیا کہ اس پہ کمنٹ آپ کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے کیمریز ہیں یہ ذرا اس کو کور بھی کر لیں. دیکھیں DG ISPR صاحب نے یہ بات پچھلے دن جو صحافیوں سے وہ ملے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ چیز منظر عام پہ لائی ہے. اب میرا DG ISPR سے بڑا سمپل سے اور سادہ سا سوال ہے کہ پچھلے مہینے ٹیلی گراف کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بلوچستان کو OPM کیپٹل قرار دیا گیا ہے. اب بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, وہاں پہ راج کس کا ہے, وہاں کے جو بارڈرز کی سیکورٹی کس کے پاس ہے. اب یہ بہت بڑا اہم سوال ہے جو آپ DG ISPR صاحب سے پوچھ لیں. جو ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے اس سے بڑھ کے یہ جو رپورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, دونوں صحافی جن کے نام لیے جا رہے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے, ان دونوں نے اس کی تردید کر دی ہے. اب کیا جس طریقے سے اس رپورٹ کو پھیلایا گیا, جس طریقے سے صوبے کے خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ CM کی تصویر لگا کے, مینا خان آفریدی صاحب کی تصویر لگا کے وہ رپورٹ شائع کی گئی, کیا اسی طریقے سے اس رپورٹ کی تردید ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کے یہ کیا لوگوں کی کمی پڑ گئی تھی کہ اب ISPR جو محکمہ ہے وہ اس چیز کے لیے رہ گیا ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کی ملاقات DG ISPR صاحب سے ہو تو ان کے سامنے یہ سوال ضرور رکھیے گا جو بلوچستان کے حوالے سے OPM کیپٹل کی جو ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے. شفیع جان صاحب, جو جرگہ ہو رہا ہے obviously سب کو پتا ہے کہ KP جو ہے تو it has gone through the critical stages of its history. سب کو پتا ہے, مطلب ہم بھی جانتے ہیں کہ obviously at the end of the day اسی چیز پہ بات ہوگی کہ بھائی آپریشن نہ ہو, بات چیت کے ذریعے فیصلہ معاملات حل کیے جائیں. ان کیس اگر کیا آپ اس کے بعد کی سچویشن کے لیے بھی تیار ہیں, ان کیس اگر وہاں سے دوبارہ کسی کے ذریعے میسج آتا ہے ایسے؟ مینڈیٹ ہمارا ہے اس صوبے کا, گورنمنٹ ہماری ہے اس صوبے کی, لوگ ہمارے ہیں اس صوبے میں, تیسری دفعہ ہم گورنمنٹ میں ہیں. جو فیصلہ ہوگا وہ یہ ہاؤس کرے گا, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کرے گا اور عمران خان کرے گا. ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں فرام ڈے ون. ہم اس لیے امن جرگہ بلا رہے ہیں کہ ہم سارے سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں اور جو وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ من و ان تسلیم کیا جائے گا اور ہم امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ.